karma ne pardonne pas les idiots qui jouent avec le danger. Ici, l'arrogance se paie avec du sang et de la douleur. Regarde ces moments fous où des combattants trop confiants se sont fait écraser et ont avalé leur orgueil à coups de poing. Avant le combat, Jean Silva a joué les durs pendant l'interview. Il s'est vanté d'être supérieur et a promis de massacrer Diego Lopes. Ele tem jiu-jitsu, mas não tem grappling bom, não tem wrestling bom. Se ele for querer focar agora em quedar, ele vai tomar uma ruim, porque, pô, eu sou campeão 4 vezes brasileiro de wrestling, pra quem não sabe. Não. Eu preciso que ele fale na internet se vai ser México versus Brasil ou Brasil versus Brasil. Ele precisa se decidir. Ah, dá pra ser os dois também. Brasil. Ele é Brasil e México ali. É que daí se ele for brasileiro, ele apanha pouco. Entendi. Mais dans l'octogone, le karma a frappé fort et Diego a montré qui commande. E vou roubar o lugar dele porque eu sou melhor que ele. Et combattante. Avant de continuer la vidéo, abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas te faire mettre KO. Lors de l'UFC 320, Magomed Ankalaev a fait le malin pendant l'interview. If you absolutely dominate Alex in this fight, if he understands that he's got no way out in this fight, do you think you'll send him back working in the tire shop? Yeah, we're planning on absolutely dominate him on Saturday. We're going to make sure that Shama has no chances on Saturday. And whether or not he stays in the sport or decides to go back to the tire shop, that's going to be up to him. He's going to be the one that has to make that decision. Não quero voltar pra borracharia. Só tenho uma coisa pra falar. Esse cara vai pagar por tudo que ele falou. E não vai ter como se esconder. The wars are over. All of these people tomorrow are gonna cry. Put him on Ankalaev. Yes, put him against Ankalaev. You think Ankalaev take him down? Of course. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed. Everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Mais dans la cage, Alex Pereira lui a fermé la bouche à coups de poing. Dans le combat entre Popo et Bam Bam, l'ambiance était électrique. Bam Bam voulait montrer qu'il allait tout détruire. O foguete vai te pegar! Ligou pra mim porque eu tô de ferrado. Peraí, a camisa dele. Ei, você mexeu com o cara errado, porra! Você não tá entendendo, irmão! Mais Popo ne s'est pas laissé faire et lui a envoyé un message encore plus violent. Seu Bambam, seu Zé Ruela, vou mostrar pra você, seu otário, que eu sou barril dobrado. Receba! Olha a cara de Bambam! Otário, se lascou. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed. Everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest. Et en 36 secondes, il a transformé le combat en un show d'humiliation. Bambam tá desesperado, perdeu. Entrega GPS pro Bambam, tá perdidinho no combate. Já caiu nas cordas. Acabou a luta! Ai, Bambam!
Avant le combat attendu entre Maurice Adorf et Alexander Vince, l'atmosphère du MMA était lourde. Pendant le face-à-face, Adorf a dépassé les limites et a tout fait pour provoquer son adversaire. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Parler est facile, mais quand le combat a commencé, le karma l'a frappé si fort qu'il est tombé au sol. James Gallagher est un combattant irlandais plein de talent, parrainé par Conor McGregor et ça se voit dans son attitude provocante. Pendant le face-à-face, James a essayé d'intimider Ricky Bandejas après une série de 7 victoires consécutives. Ricky Bandejas a détruit James Gallagher. Le combat entre Heath Herring et Yoshihiro Nakao est un classique. Yoshihiro Nakao provoquait ses adversaires en leur faisant un petit bisou sur la bouche, ce que beaucoup prenaient à la rigolade. Pas Heath Herring qui lui a collé un direct et l'a mis KO sur le champ. Le karma a été instantané avant même que le combat ne commence. Avant son combat contre Dricus du Plessis, Yannick Bahati a dépassé les bornes en interview. Il a dit des absurdités et a même parlé de la femme de son adversaire. She'll tell you that Yannick can go 5 rounds easy. That's what I told him. I'm the king of South Africa, you know. They can all kiss my feet, they can all bow to me, you know. They can hate me, you know. I didn't give a to be honest with men, so all I got, f you, South Africa. Alright, f you. What are you gonna do? Lors de la pesée, il a giflé Dricus en pleine figure, mais au final, le karma lui est revenu en pleine tête et voici le résultat. Avant le combat tant attendu entre Ronda Rousey et Holly Holm, l'atmosphère du MMA était tendue. L'arrogance de Ronda avait franchi toutes les limites. Sans le savoir, elle allait encaisser une série de coups qui allaient mener à une défaite incontestable. L'influenceur Bode a eu l'audace de défier Popo après seulement 2 mois d'entraînement. Fiz 2 meses de boxe. Qualquer hora que eles quiserem. Foi 2 meses de boxe bem treinado. Il a même dit qu'il allait détruire l'idole de son père. Meu pai é super fã seu, desde pequeno, ele toda vez fala assim: vai lá, meu pai, mas você não. E hoje, pai, eu vou dar pau nesse popozinho. Sex, drugs, cocaine.
Popo est allé à fond et l'a frappé tellement fort que le gars est sorti groggy, ne sachant même plus son nom. Pendant un podcast, ça a chauffé entre Christian Figueiredo et Dino Alves. Eu, Christian Figueiredo, não ia fazer certas coisas que você fez, mas eu sou uma pessoa, você é outra. Entendeu? Merda, eu não fiz nenhuma merda lá dentro. Que merda, cara, isso é louco. Não fiz nenhuma merda lá dentro. Você tá falando que a traição foi uma merda? Que eu fiz uma merda lá? Que eu traí e fiz uma merda lá dentro? É isso que você tá querendo dizer? Que é o que eu vi, o que chegou pra mim, o que eu assisti, que é a traição do Dinho na fazenda. É isso. Você me chama o bagulho pra ficar falando esses bagulho aí? Os OnlyFans com a Lumena. Vou gravar com a sua mulher. Alors ils ont décidé de régler ça sur le ring. Le jour du combat, le karma a fait justice et Dino Alves a mis Christian KO. Lors de la conférence du combat entre Whindersson Nunes et Filipek, tout le monde a été choqué par la provocation de Filipek. Ses gardes portaient des masques avec les visages de Luisa Sonza et Vitao, et il est entré avec le drapeau du Piauí pour le jeter au sol. En plus, il avait provoqué sur les réseaux en disant « Cocu contre vrai homme, tu perdras la conscience comme tu as perdu ta femme ». Mais Whindersson a gardé son calme. Il a rigolé et le jour du combat, il a fait tomber Filipek plusieurs fois. Résultat, une défaite humiliante pour Filipek dans l'octogone, lors du célèbre face-à-face entre Badr Hari et Peter Graham. Hari a manqué de respect à son adversaire. Il a refusé de lui serrer la main, l'a traité d'amateur et l'a embrassé. Alors ils ont commencé à se battre dans le couloir même. Le jour du combat, Graham lui a mis un coup de pied parfait qui lui a brisé la mâchoire et l'a laissé inconscient plusieurs minutes, le forçant à rester 1 an hors des rings. Tu as aimé cette bagarre épique, alors tu vas adorer le jour où Floyd Mayweather a détruit Conor McGregor en boxe. Curieux? Alors clique sur la vidéo qui s'affiche à ton écran et regarde ce combat légendaire.